Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Je découvre mon pays, le Maroc. Les monuments historiques du Maroc. المآثر التاريخية بالمغرب. Si le Maroc brille par son étonnante géographie, il n'est pas en reste sur les plans culturels et architecturaux. إذا كان المغرب يضيء بموجب مذهلة جغرافيته المذهلة ليس فقط بالمستوى الثقافي والمعماري. Une histoire aussi longue qu'incroyable a laissé sa trace au travers des nombreux monuments du pays. بل هناك تاريخ عريق لا يصدق الذي ترك بصمته من خلال العديد من المعالم الأثرية في البلاد. Les influences berbères, arabes et andalouses se mêlent à merveille dans l'ensemble du patrimoine marocain. التأثيرات البربرية والعربية والأندلسية هذا الاختلاط ساهم في الاختلاط التراثي المغربي بشكل كبير. Depuis la construction de la cité de Volubulus par les Romains au 1er siècle jusqu'à l'édification de la mosquée Hassan II en 1992. منذ بناء مدينة وليلي على يد الرومان في القرن الأول إلى بناء مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في عام 1992. Le patrimoine marocain n'a cessé de s'enrichir. أصبح التراث المغربي أكثر من أي وقت مضى غني جداً. Les nombreuses dynasties qu'a connues le pays ont tout apporté leur pierre à l'édifice. العديد من السلالات التي مرت عبر البلاد جميعها ساهمت في بناء حجر هذا المبنى. Aujourd'hui, 8 sites marocains sont classés au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. اليوم توجد 8 مواقع مغربية تصنف ضمن التراث العالمي الإنساني في اليونسكو. Découvrons quelques monuments historiques de notre pays, le Maroc. هيا لنتعرف على بعض المآثر والمعالم التاريخية ببلدنا المغرب. La mosquée Hassan II, Maroc, érigée en partie sur la mer, elle est un complexe religieux et culturel aménagé sur 9 hectares et comporte une salle de prière, une salle d'ablution, des bains, une école coranique, madrasa, une bibliothèque, un musée et une académie des arts traditionnels. مسجد الحسن الثاني بالمغرب تم بناؤه جزئياً على البحر وهو مجمع ديني وثقافي يمتد على مساحة 9 هكتارات ويضم غرفة للصلاة وغرفة للوضوء
وحمامات ومدرسة قرآنية ومكتبة ومتحف وأكاديمية الفنون التقليدية. Les Twin Centers. Il se situe au cœur de la ville de Casablanca, plus précisément dans le quartier du Maarif, au niveau du carrefour des boulevards Zarqtouni et Al-Masira Al-Qadra, au-dessus du centre commercial doté de 5 niveaux et comprenant un supermarché, Marjan Market et de nombreuses boutiques. C'était le plus grand centre commercial d'Afrique jusqu'à l'inauguration du Morocco Mall en décembre 2011 à Casablanca. يقعان في قلب مدينة الدار البيضاء وبالتحديد في منطقة المعاريف عند مفترق طرق الزرقطوني وشارع المسيرة الخضراء فوق مركز التسوق ب5 طوابق بما في ذلك سوبر ماركت مرجان والعديد من المتاجر. كان أكبر مركز تسوق في إفريقيا حتى افتتاح موروكو مول في ديسمبر 2011 في الدار البيضاء. Le statut du général Lyoté. Le général Lyoté est un militaire français, officier pendant les guerres coloniales, premier résident général du protectorat français au Maroc en 1912. الجنرال ليوتي هو جندي فرنسي وضابط أثناء الحروب الاستعمارية وأول مقيم عام في الحماية الفرنسية بالمغرب عام 1912. Notre-Dame de Lourdes. L'église Notre-Dame de Lourdes est une église paroissiale catholique située à Casablanca, au Maroc. Elle a été construite en 1954 par Achille d'Angleterre et l'ingénieur Gaston Zimmer et constitue la deuxième église de Casablanca après l'église du Sacré-Cœur qui n'est plus affectée au culte aujourd'hui. كنيسة نوتردام de Lourdes هي كنيسة أبرشية كاثوليكية تقع في الدار البيضاء بالمغرب. تم بناؤها في عام 1954 من قبل أخيل دا جليتير والمهندس جاستون زيمر، وهي الكنيسة الثانية في الدار البيضاء بعد كنيسة القلب المقدس التي لم تعد تستخدم للعبادة اليوم. Au nord de l'ancienne Médina de Casablanca, Koba de Marabout Sidi Beliout, s'installe une Kouba élevée en 1881 sur la tombe du marabout Sidi Beliout, le saint protecteur de la ville, selon les histoires. Il était un berger. Il passait ses journées en compagnie de ses petits troupeaux de chèvres et de moutons qui pâturaient dans la forêt d'Ain Seba. Il se trouvait toujours en compagnie d'un lion qui l'aidait à surveiller et à protéger ses bêtes. شمال مدينة الدار البيضاء القديمة تقع القبة التي أقيمت عام 1881 على قبر المرابط سيدي بليوت
شفيع المدينة، وبحسب الروايات كان راعيا أمضى أيامه برفقة قطعانه الصغيرة من الماعز والأغنام التي كانت ترعى في غابة عين سباع. كان دائما برفقة أسد يساعده في رعاياه وحمايته. القدس. Auparavant, l'église Sainte-Marguerite a été construite par un Français nommé Eugène Landrat, le fondateur du quartier des Roches Noires, en 1920. Copiant une église appelée église Saint-Martin de Pau, construite en 1860 par Émile Bowilwald à Pau, Pyrénées-Atlantiques. L'église Sainte-Marguerite a été transformée en mosquée en 1981, au moment de la politique de marocanisation d'Hassan II qui a entraîné un exode massif des Européens du Maroc. تم بناء كنيسة سانت مارغريت من قبل رجل فرنسي يدعى أوجين لوندغا، مؤسس منطقة لي روش نوار في عام 1920، نسخا لكنيسة تسمى لإغليس دو سان مارتان أبو التي بناها إيميل عام 1860. تم تحويل الكنيسة إلى مسجد في عام 1981 في وقت سياسة الحسن الثاني للتغريب، مما أدى إلى نزوح جماعي للأوروبيين من المغرب. Temple Beth El est une juive synagogue à Casablanca, alors que la ville compte plus de 30 synagogues. Beth El est souvent considérée comme la pièce maîtresse d'une communauté juive autrefois dynamique. Ses vitraux et autres éléments artistiques attirent les touristes dans cette synagogue. Le temple a été complètement rénové en 1997. هو كنيس يهودي في الدار البيضاء المغرب، بينما تضم المدينة أكثر من 30 معبداً يهودياً، غالباً ما ينظر إلى بيت إل على أنها محور المجتمع اليهودي النابض بالحياة. تجذب نوافذها الزجاجية الملونة والعناصر الفنية الأخرى السياح إلى هذا الكنيس. تم تجديد المعبد بالكامل في عام 1997. Mausolée Sidi Abdelrahman. L'îlot de Sidi Abdelrahman est un rocher situé à quelques mètres de la corniche de Casablanca. Il abrite la Kouba d'un marabout nommé Sidi Abdelrahman. L'île est habitée par quelques voyantes qui lisent l'avenir dans les lignes de la main ou dans du plomb fondu. Certaines personnes y vont régulièrement pour des sortilèges d'amour pour s'attirer de la chance. جزيرة سيدي عبد الرحمن هي صخرة تقع على بعد أمتار قليلة من كورنيش الدار البيضاء، ويضم قبة المرابط سيدي عبد الرحمن. يسكن الجزيرة عدد قليل من العرافين الذين يقرؤون المستقبل في سطور اليد أو الرصاص المصهر. يذهب بعض الناس إلى هناك بانتظام من أجل تعاويذ الحب ليكونوا محظوظين. Sidi Abdelrahman, un homme saint originaire de Bagdad, a échoué et vécu au XIXe siècle. Pieux et solitaire, cet homme aimait le contact avec la mer et la nature.
Il se serait retiré sur cette île afin de fuir un monde qu'il trouvait trop cruel. Il vécut donc sur son île, priant jour et nuit, et fut si généreux et serviable qu'on décida de lui bâtir une maison. Le saint homme, préférant dormir à la belle étoile, refusa d'y loger. Dès lors, sa demeure devint une maison d'accueil pour tous les pèlerins. Sidi Abd al-Rahman avait le pouvoir de marcher sur l'eau et pouvait ainsi voyager à travers des mondes accessibles à lui seul. Il fut sanctifié au temps du protectorat par le sultan Mohammed V. سيدي عبد الرحمن رجل مقدس من بغداد تقطعت به السبل هناك وعاش هناك في القرن التاسع عشر. كان هذا الرجل تقيا وانفراديا وكان يحب الاتصال بالبحر وبالطبيعة. كان سيتقاعد إلى هذه الجزيرة هربا من عالم وجده قاسيا للغاية. لذلك كان يعيش في جزيرته يصلي ليلا ونهارا وكان كريما ومفيدا لدرجة أنه تقرر بناء منزل له. الرجل المقدس مفضلا النوم تحت النجوم رفض البقاء هناك ومنذ ذلك الحين أصبح منزله موطنا للترحيب بجميع الحجاج. كان لسيدي عبد الرحمن القدرة على المشي على الماء وبالتالي يمكنه السفر عبر عوالم يمكن الوصول إليها بنفسه فقط. قدسها في زمن الحماية السلطان محمد الخامس. Phare et Lanque. Ce phare, qui porte le nom de la pointe où il a été érigé, est le plus haut phare du Maroc. Il a été restauré par l'architecte français Albert Laprade, qui, entre autres, en redessine le fait et aménage ses abords à partir de 1916. En s'inspirant des anciens minarets, il est entré en fonction en 1920. Et cela a aidé au développement de la ville de Casablanca, car il a facilité l'accès au port qui était auparavant jugé dangereux. هذه المنارة التي تحمل اسم النقطة التي أقيمت فيها أطول منارة في المغرب تم ترميمه من قبل المهندس المعماري الفرنسي ألبرت لابراد الذي قام من بين آخرين بإعادة تصميم الحافة وتجهيز المناطق المحيطة بها من عام 1916 مستوحى من المآذن القديمة. تولى منصبه في عام 1920 وساعد ذلك في تطوير مدينة الدار البيضاء حيث سهل الوصول إلى الميناء الذي كان يعتبر في السابق خطيرا. Mahkama du Pacha. Le palais de justice du Pacha est un bâtiment administratif construit en 1941-1942 dans le quartier Habous de Casablanca au Maroc. Le complexe sert ou a servi de palais de justice, de résidence du Pacha, gouverneur, de salle de réception parlementaire et de prison. محكمة الباشا قصر العدل للباشا هي مبنى إداري بني في 1941 1942 في منطقة الحبوس في الدار البيضاء المغرب. يخدم المجمع أو كان بمثابة محكمة ومقر إقامة الباشا أو الحاكم، وقعة الاستقبال البرلمانية وسجن.
Mahkama du Pacha, qui propose des visites guidées, est un bâtiment administratif de style mouresque avec des mosaïques, des cours et des plafonds en cèdre sculptés, des sentiers de jogging bordent les parterres de fleurs du parc Murdoch. محكمة الباشا الذي يقدم الجولات المصحوبة بمرشدين هو مبنى إداري على الطراز المغربي مع فسيفساء وساحات فناء وسقوف من خشب الأرز المنحوت تصطف مسارات الجري على أحواض الزهور في منتزه مردوخ. Quartier Abous Casablanca, également surnommé la Nouvelle Médina, le quartier d'Abous regorge de marchés en plein air ou souks où les visiteurs peuvent marchander pour acheter des vêtements, des tissus et des aliments marocains, tels que des olives et des fruits secs. Des établissements traditionnels vendent des pâtisseries. تعرف منطقة الحبوس أيضا باسم المدينة الجديدة، وهي مليئة بالأسواق أو الأسواق المفتوحة، حيث يمكن للزوار المساومة على الملابس والأقمشة والأطعمة المغربية مثل الزيتون والفواكه المجففة. المؤسسات التقليدية تبيع المعجنات. Le quartier de Abous se développe pendant le protectorat français, principalement des années 1920 aux années 1930, pour accueillir plusieurs familles de négociants en provenance de diverses régions du Maroc. Le quartier est construit sur un terrain donné par un certain Haïm Ben Dahan à l'administration des Abous. تطورت منطقة الحبوس خلال فترة الحماية الفرنسية بشكل رئيسي من عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي لاستيعاب العديد من عائلات التجار من مختلف مناطق المغرب. الحي مبني على أرض تبرع بها المدعو حيم بن دهان لإدارة حبوس. Place des Nations Unies. La place des Nations Unies, anciennement appelée Place de France, est une place du centre de Casablanca. Elle a été aménagée par l'architecte et urbaniste français Henri Prost en 1915 et a servi de lien entre l'ancienne Médina et le nouveau centre-ville. ساحة الأمم المتحدة التي كانت تعرف سابقاً باسم بلاس دو فرانس هي ساحة في وسط الدار البيضاء. تم تصميمها من قبل المهندس المعماري الفرنسي والمخطط الحضري هنري بروست في عام 1915، وكان بمثابة رابط بين المدينة القديمة ومركز المدينة الجديد.